working. Okay, so now here. Alhamdulillah, dapat pun. Okay, so now domain and range. Kalau kita tahu, kita punya fungsi kalau kita ada fungsi, contoh kita ada, okay, this is the set for, okay, 1, 2, 3. Okay, from this set, okay, tak nampak yang ini. Okay, kita ada satu lagi set B akan jadi contohnya 5, 6, 7. Okey, semua nampak tak? Semua dengar tak suara saya? Tiba-tiba bercakap je kan? Dengar tu. Dengar. Okay. Okay, so now here, this is what we call relation, right? Relation is something relation is the base for the function. Okay, this is from set A. Saya terangkan daripada awal. For set A to set B. Okay, so now from this relation ni one to one untuk fungsi tu. Okay, so now from this relation ni contohnya ini ialah X. Okay, ini ialah nilai X dekat A ni. Lepas tu dan this is the nilai Y. Okay, 5, 6, 7. Okay, so sekarang contohnya yang ni dia punya fungsi ialah apa? Y sama juga dengan 4 campur X. Okay, this is the fungsi dia. Contohnya kalau kita masukkan X kita 1, our Y will be 5. Kan? When we put, bila kita punya nilai X ialah 2, our Y will be 6. Nampak tak kat situ? Bila kita letak X kita ialah 3, our Y will be 7. Nampak tak the relation there? Okay, so now what is domain? What is range? Domain ialah every input for X and our range ialah every value for Y. For this condition, okay, for unsur dalam A ni kita kenali dia sebagai domain. Okay, boleh faham tak? And this is what we call the range. Okay. Range dia yang ni 5, 6, 7 tu. Okay, so this is the basic what is domain, what is range. Okay, if you have question, please ask. Okay, so now, okay, so kalau kita ada contohnya kat dalam graph kan, kalau kita ada graph, contohnya kita ada graph, kat sini ada tak? Kita tengok kalau dia lukis graph yang previous, macam ni. Kalau kita ada graph yang ni, okay, kalau kita ada graph macam ni, dekat mana kita punya domain, dekat mana kita punya range. Okay, so fundamental that we learn just now is the X value is our domain, right? So now we know that this is our domain. Okay, X value ni, this is our domain. And the value of Y yang belakang ni is our range. Sebenarnya dia ialah something relation tu juga, but we plot it in the graph so that we know in graph we know that the value for X axis is our domain and the value untuk ni ialah dia punya range. Okay, range. Okay, so now we can conclude that dekat sini kan kita boleh kata domain untuk yang graph ni, domain dia ialah apa? Sebab graph ni walaupun dia kat sini dia ada negatif 2, negatif 1 sampai 2, tapi sebenarnya negatif maksudnya 0.1, 0.2 tu dia termasuk juga kan sebab dia ada unsur yang diplotkan di atas ni, di antara ni. Maksudnya di antara 2 dengan negatif 1 there is unsur X which is negatif 1.9999 pun is in this particular domain, which is domain ni kita boleh cakap dia di antara, tengok balik notation untuk interval just now. Dia di antara berapa? Negatif 2 ke berapa ni? Domain dia. Termasuk 2. Okay, kita boleh conclude that this is our domain. Boleh faham? And for this particular case, our range tu apa?
range untuk yang ini ialah y-axis. So y-axis. But in here, y-axis is not including 0. Dia tak, nampak tak? Dia diplotkan paling akhir dekat bawah sini. Nampak tak? Dan paling, maksudnya paling rendah dekat sini dan paling tinggi dekat 5. Nampak tak kat sini? So, we can conclude that our range fx tu dia di antara apa? Sebab kat sini guna fx kan, so saya guna fx lah. Okey, dia di antara apa? Dia di antara yang paling besar 5 dan yang paling kecil ialah berapa? 1. Nampak tak? 1. Okey. Ataupun ada orang dia dah biasa guna notation. Notation macam ni pun diterima juga. Which is from negative 2 until 2. We can put it as square bracket ni. Negative 2 maksudnya dia punya selang ni di antara negative 2 sehingga 2. Selang ni pun saya terima juga. Maksudnya dia punya maksud ni sama dua ni. Maksudnya x tu di antara negatif 2 sampai 2. Apa beza square bracket dengan yang half bracket tu? Maksudnya apa beza macam ni dengan yang macam ni? Bulat ni. Bulat dengan petak. Separuh petak ni. Ini maksudnya ialah macam ni. Yang paling kecil dan sama dengan. But here yang bulatan ni dia ialah dia kecil je, tak termasuk. Boleh faham? Kalau ada orang kan dia buat notation, dia buat bulat je macam tu. Okey, yang ni juga dia di antara, kalau kita nak buat notation macam ni, dia ialah di antara 1 dengan 5 dan dia ialah square bracket ni. Okey, boleh nampak? This is domain and range. Faham tak? Domain tu ialah every input in X supaya dia tertakrif dan range tu ialah something value yang akan jadi dekat fungsi tu. Dia akan, kalau kita masukkan X tu dalam sini, contohnya equation ni, apa jadi dekat fx tu nilai dia? Kita plotkan dekat Y tu. That's the range. Boleh faham saya punya penerangannya? Madam, I got one question. If let's say we just given the equation, right? How we know that the f-axis is like this amount of number? Okay, good question. If we have question, okay, for example, if we don't know the graph, right? That's what you mean, yo. If we don't know the graph and we don't have the relation set, like this, right? Right. Yeah, just given like this. Okay, how do we know the domain and range? Okay, so now what my practice is, try to input something inside here. If the x value can give the value for fx, so the domain is acceptable. For example, this condition. Ni kan? Condition this. This condition. Try to put negative 100 inside here. The x value is equal to negative 100. Okay, we get the answer is about 10,001. If I'm, kalau saya tak salah lah kan. Maksudnya kita ada value. So we can get the y. We can get the value of fx. Okay, this is fx. Sorry, this is fx, is not y. So this is fx. So we get this value. If we don't know, it's okay. But we get this value. Okay, so now if we put the greater number, which is x is equal to 10,000, 10k, 10,000. So we still get the value of fx, right? And if we put 0, we still get fx value. So we know here the value for x, this condition, the domain, we can accept, maksudnya the domain can be any number from negative infinity to infinity, right? Because there is value for fx for each input that we put, that we insert. Understand? So we can conclude here our domain is all real number. So or we put
it is as negative infinity until infinity. It can be infinity until infinity, or we can put domain is equal to real number. You can put real number, or you can put it as a symbol for real number is R. So every solution I accept as long as I know you understand and it's acceptable. Or you can put it is as x and until infinity. This is also acceptable for the domain. Okay, so but let's say the range is like, is the range necessary to be positive, or the range is acceptable to be negative? Okay, for the range you can see if you put negative 100 here, you get the positive number, right? And you put the greater number, you still get the positive number. So you know that your answer is the higher part of the y-axis, right? So now we want to make sure what is the lowest part for the range. You have to determine the lowest part for the range. Kan? That means the lowest part of the graph is or sometimes you can put like this. Y is equal to, you can find the value of fx too by rearrange this equation by using y minus 1. Find the value of x there. Okay. Macam mana saya nak cakap? Okay. Okay. Yang lain okey tak? Maksudnya kalau dia punya range tadi, kalau yang paling tinggi, yang paling rendah, contohnya kita, siapa yang tak mute, please mute your mic first. Anyone? Yeah, maybe you can mute your ini. Huining, maybe you can mute. Okay, so now here for this particular range, for those who want to determine like this, okay, so now we know that if we put negative 100 just now, we get the value is about 1, 2, 3, about this, right, for fx. Okay, 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 this is the fx value. Okay, kejap ya. This is the fx value. This is the fx value and this is the x value. Okay, if you put the x value negative 100, you get 10,001. Okay, if you put 100, you get 10,000 also 10,001 also. Kalau saya salah bagi tahu ini saya congak-congak aja ni. Okay, so now you clearly, maksudnya walaupun kita letak negative value, bila kita letak positive value pun dia ialah positive value, dan kita tahu ini ialah graf kuadratik. Kuadratik memang akan dapat macam ni, graf senyum ni kan, betul tak? Jadi we know that there is one number yang bawah. How do you determine the yang bawah tu? Okay, kalau yang tak tahu, kita boleh cuba macam ni lah. Maksudnya kita masukkan kosong. Bila kita masukkan nilai x kosong, nilai yang ni ialah 1. Contoh, kalau kita masukkan x ialah 2, kita dapat kat sini 5, betul? Kalau kita masukkan negatif 2, kita dapat juga 5. So we know that the lowest part is 1. Tak ada lagi 1, maksudnya kalau kita masukkan negatif 0.5, kita masukkan 0.5, we still get 1, the lowest. So we know that for this, our range is, yang paling rendah ialah 1 dan dia terus meningkat sehingga ke, this is our fx, dan dia terus meningkat sehingga ke infinity. Boleh faham? Boleh? Nampak tak? Okay, okay, kita tengok soalan tutorial Okay, kita go through soalan tutorial satu persatu. Okay, I'm stop sharing this, so we go for tutorial. Just now yang tanya tu Raja, do you understand? Dapat sikit tak?
sikit je lah sebab saya tak faham macam mana nak tentukan nombor X tu. Okay. Sekejap kita tengok soalan tutorial Okay. Okay, yang ni dia dekat soalan tutorial tu dekat sini kan, betul tak? Tapi kita go through satu persatu dulu daripada atas, boleh Nanti kita pergi dekat range dengan domain dengan range tu. Okay. Selain tu nanti saya letak juga exercise pasal domain dengan range ni jugalah dekat Ulearn. Kalau saya lupa tolong ingatkan. Okay, ataupun kamu boleh cari juga exercise dekat internet. Nanti saya tunjuk macam mana nak cari online quiz online, secara online dekat kamu punya internet. Okay. So now for question number 1. Question number 1 ni jawapan dia apa? Siapa yang dah buat? Macam mana kita nak tahu yang ni? Okay. It is pass through and this is the slope. This is the slope and this is the point. Okay, remember our rumus for linear equation y is equal to mx plus c. Kalau yang ini, kalau kita ada slope dan kita tahu kita punya pintasan atau kita punya point, we can use this rumus. Or another rumus apa? Y apa? Yang bahagi sama juga dengan lagi satu tu. Saya lupa. Y tolak berapa? Y1. Y1. X tolak X1. Dan kat sini is Y2 tolak Y1 lagi. X2 tolak X1. Okey. Kalau yang M tu dekat atas. Kalau yang ini maksudnya kalau kita ada 2 point, which is kita ada point kita ada kalau kita ada point A, kalau kita ada point A tu dia punya koordinat berapa? Sorry sebabnya kan tulis pakai mouse ni kan macam susah sikit. Kalau rasa terganggu minta maaf And B tu point dia berapa? Then we have 2 point here. Then we can use this particular rumus. And this particular rumus, if we get the gradient value, then we get only 1 point, like question number 1. And we can refer to this rumus. Okay, sebenarnya dua-dua rumus ni nak mencari linear equation. Sama. Okay, so now for this, okay, we know that our slope M is equal to -1, right? So this is the point that the question give us. Then saya nak tahu jawapan akhir sama berapa? Y sama berapa ini kalau dah cuba buat? -1x. -1x ataupun -x. Okay, saya anggapkan semua faham yang ni. Kalau ada soalan please on your mic. Okay, so for question number 2. Intercept 6. Ni y-intercept meaning that we know that c is equal to 6. Just now y is equal to mx plus c. So this answer will be what? Y equals to -5/4x plus 6. Negative 5/4. Okay, we padam yang ni. Okay, x Plus C. C. Okay, so this is the answer for B. And this is answer for C. Apa? Dia kata dia ada y-intercept. 4x plus 4. Okay, y is equal to 4x plus 4. Okay, 4x plus 4. Yang lain kalau ada soalan sila tanya. So kita tahu kat sini y-intercept yang dekat depan ni. But how can we find the M? M is equal to what? Because you say y intercept is 4 and then s intercept is equal to -1. So I put 2 brackets is like 0, 4 and then -1, 0. So I can able to find the everyday. So we from this information we know that there is 2 points given, which is 0, 4 for y intercept, right?
And Yeah. for another point is negative 1, Negative 1, 0. 0. So find this M. Okay, find this M by using rumus Y2 tolak Y1 bahagi, betul tak? X2 tolak X1. X1. So dapatlah nanti M tu ialah 4 ni, yang harap faham ya. Okey, untuk yang ni pula macam mana? Dapat apa? Kita dapat the idea. Kita Y sama kongsikan. dengan negatif 2/5 X tambah 1. Okey, Y sama juga dengan negatif 2/5. 2/5 X campur 1. Okey, jadi dekat sini maksudnya apa tu? Dia bagi apa? 2/5 X campur 1. Maksudnya dekat sini passing through. Okey, dekat sini kita dah ada satu nilai X. Then another idea is what? From here we get apa? Gradient M. From here we get gradient M by rearrange this equation to get, rearrange the equation dapat berapa? Negative 2/5 X plus 3. Negative 2/5 X plus 3. By rearrange this, betul tak ni? Okay, so by rearrange this equation, you get this as a slope dia. Then this is parallel. Bila parallel maksudnya dia punya slope macam ni, negatif yang ni, maksudnya dia selari. Maksudnya another yang lalu dekat titik 5 negatif 1 ni is also selari. Meaning that their slope is equal. So that we can simply use this as our M. Then find our C by using this equation. Then the final answer you will get, just now like your friend said, is negative 2/5 X plus 1, right? Okay, finish with question number 1. So we go for question number 2. If you have question, please ask. Because I know sometimes kamu dah buat dah ni matematik dulu, tingkatan 5 semua, sometimes kita lupa kan. Okay, so for this, solve for this. Macam mana kita nak solve? We know that this equation, bila dia ada 1x here, okay, when we have x here and x here, so that we want to find the value of x. Rearrange this equation until you get our value of x is equal to what? Here. Berapa? 24. 24. Okay, 24. Any question for this? Tak tahu nak buat? Ada siapa-siapa? Sebab ada kawan-kawan yang boleh bantu dalam ni. Kita guna peluang ni untuk bertanya. So if there is no question, so I proceed with question 3. Okay. Boleh interrupt kalau saya laju. Okay, for question number 3. Solve the inequalities, show the solution set on the real time. Meaning that we want to know the value of x, then we want to know the real, dia punya number line representation. Okay, for this, the value for this apa? Number 3. Okay, yang ni akan jadi apa ni? X less than negative 2. Semua orang dapat? Ada soalan? Okay, so if we get this, then tahu kenapa daripada simbol ni tukar kepada simbol ni? Because of depan ni daripada negatif dia jadi positif, so that we have to tukar simbol. So now yang ni notation dia dekat real number line system, meaning kat sini negative 2, then here our point is dia tak termasuk kat sini dia tak termasuk negative 2, meaning that here is circle, is not fill circle yang tak ada isi macam tu. Maksudnya dia akan terus ke negative number, negative infinity, dia akan terus ke sana, dia tak akan berhenti. Boleh faham? This is the real number line system dia. Okay, so number 2, what is the answer for this? X is less or equal to what? Saya terus buat jawapan 5/4. 5/4. Okay, so here we know that this notation we represent in number line system. Here is
5/4 and this is x is less or equal, meaning that x tu dia termasuk yang ini dan dia terus menuju ke negative infinity. The arrow meaning that it will continuous to negative infinity. Tak stop, dia akan terus ke sana. Okay. Betul kan saya punya jawapan ni? Okay. So now for C ni, rearrange this equation, we get what? Okay, dia ada dua X. jawapan dekat sini. Betul tak? Oh. Okay, dia ada satu je lah. Berapa? X berapa? Less than or equal -1/3. Per 3 Okay, so sama juga macam tadi. Maksudnya kita ada number line system. This is -1/3 and this is including this particular number because of this symbol and it will go to the negative infinity number. Okay. So for D, question D, jawapan dia apa? S X less is- than -6/7. Okay, good. Okay. So any question for this? Madam, Hmm. for let's say like both sides got the function like the got 4/5, 1/3 like that. Can I like try to make it to like a whole number by like the common multiple for 5 and 3 is 15. So I both sides I times 15 to make into a whole number for easier for me to plus or minus. Is it okay? It's okay. But toward the end, you will get the final answer same as Yeah, this. it's same. It's okay. You can choose any solution that suit you. Okay. Okay. So for question number 4. Okay, go for domain and range here. Okay, for here, okay, find the domain and range for each function. Just now, like you said, if you have question like this, we don't have the relation table or we don't have the graph. So how can we determine this? Okay, actually, for question for polynomial like this, polynomial tu macam ni. Maksudnya kalau kita ada equation tu macam contohnya y sama juga x kuasa 2 tambah 3 ataupun kita ada y sama juga dengan x tambah 5. Oh, we have question like y is equal to y or fx or rx or gx is same. It referring to the y axis y sama juga dengan x minus 2 square plus 5 or x power of 5 as long as it is polynomial like this. So there is no x as a division number. Maksudnya dia bukan ada x dekat numerator. Maksudnya x tu semuanya di atas sahaja. Contohnya y sama juga dengan x kuasa 7 campur 5 bahagi semua dengan 3. Okay, as long as the x is dekat numerator, denominator yang bawah atas numerator Okay, saya salah, cek balik the term. Okay, so now ini sebenarnya untuk semua keadaan ni our domain is equal to real number. Or real number is acceptable. Acceptable. Or we can put it as from negative infinity to infinity. Or we can write it as ini sebab saya terangkan kalau sekarang ada student dia tak tahu macam mana saya nak tulis. Okay, this is how do you write the notation for domain yang boleh daripada infinity to infinity. Okay, negative infinity to infinity. Okay, either one. Maksudnya mana-mana pun boleh nak tulis. Okay, nampak tak? Semua keadaan ni, semua number boleh diterima. This is the domain. Okay, clear So for number A ni ialah domain dia ialah apa?
is from negative infinity until infinity. Okay, let's discuss about domain first. Put aside the range. Okay, so now it come to the case like this. When we have macam ni, y sama juga dengan 1 over x. Okay, when we have like this, what is the domain? Maksudnya kita boleh letak semua number dekat sini supaya dia ada value of y, betul? Apa-apa nombor, letak 5 pun still ada 1/5, letak negatif 100 pun still dapat negatif 1/100, still ada value of y. Except for x sama juga dengan kosong. Maksudnya dekat sini, unsur yang bawah ni, x tak boleh sama dengan kosong. Kenapa? 1 divided by 0, it will get what? Zero. Undefined. Undefined. It's undefined. When you press your calculator, you will get math error. And that means that if you have the graph, if we have the value when x is equal to 0, we can't plot the value here. We tak boleh plot. Maksudnya is undefined, meaning that the domain is not exist when x is equal to 0. So, for this particular case, yang bawah ni tak boleh sama dengan kosong. This is the domain for this case. Maksudnya dia boleh semua number kecuali kosong. Maksudnya kita tulis x tak boleh sama dengan kosong pun dah cukup. Maksudnya this is the domain. Maksudnya dia boleh semua number kecuali kosong. Ataupun kalau kita ada soalan macam ni, y sama juga dengan 1/2x, macam mana? Apa the domain for this? By using this fundamental basic knowledge yang saya dah bagi tadi, apa domain untuk yang ni? Unsur bawah ni tak boleh kosong, betul? Betul. So, bila masa dia kosong? Bila x sama dengan kosong, dia kosong, right? 2 kali kosong kan kosong? So, dekat sini domain dia ialah x tak boleh sama dengan kosong untuk yang ni. Boleh nampak tak? Ni domain Boleh. dia. Okay, another example. If we have question like x tu ada dekat denominator. Contohnya macam ni. When we have y is equal to, atas ni tak kisah apa, x kuasa 2 tambah 5 tolak 7, contohnya dia nak bagi susah, tapi dekat bawah ni ada x tolak 1. So, please ignore yang atas, then we focus here. Okay, so we know that yang bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Value yang bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Dekat sini bila x sama juga dengan kosong, dia akan jadi negatif 1. So it can be any plot there. Maksudnya dia boleh tertakrif bila x sama dengan kosong. But x tolak 1 tak boleh sama dengan kosong bila x tak boleh sama dengan 1. Bila nilai x ni ialah 1, 1 tolak 1 will become kosong, right? So for this particular case, the domain is x is not equal to 1. This is the domain. Nampak tak? The domain here. So domain untuk equation like this is this. Tak boleh sama dengan 1. Okay, another example. Saya nak tanya juga lagi. Okay, daripada maklumat yang saya bagi tadi, y sama juga dengan contoh 5x bahagi dengan 1 tambah x. So now, please determine this domain sekarang. Cari domain ni berapa? Berapa dapat? Ignore yang atas dan fokus yang bawah. So how can we get the domain? Yang bawah tak boleh sama dengan kosong. So kita tahu x tu tak boleh sama dengan apa? 1. X tak boleh sama dengan bukan 1, negatif 1. When we rearrange, masukkan dia sebelah sini. Dan kalau kita nak uji, masukkan negatif 1 dalam sini. 1 tambah negatif 1 will get 0 bawah kan? Yeah. Boleh? So the domain here, is what?
X is not equal to -1. Faham dah ya? Maksudnya kalau kita ada X di bawah dekat denominator ni. Boleh? Kalau kita ada soalan yang macam contohnya dia kata susah macam ni contoh Y sama juga dengan 5X kuasa 2 per dengan X kuasa 2 tolak berapa? Tolak 4. Macam ni. Apa kita punya domain sekarang? Cuba cari. Siapa dapat? Domain, saya nak domain. X cannot equal to 2. Okay. Okay, Kai. Alright. X is cannot equal to 2. Why? Because all these number terus je buat tak boleh sama dengan kosong, then rearrange the equation. X kuasa 2 tak boleh sama 4 ni bawa sebelah. It become 4 from this equation. Maksudnya bawa sebelah. So we know that X is not equal to 4 square root. So X is not equal to 2. So this is the domain. Nampak tak? Senang tak? How to determine the domain. Okay, this is the domain dia. Boleh? Okay. So sekarang untuk soalan, okay. Ini yang ni. Dan lagi satu kalau domain ni kita kena tahu contohnya Y sama juga dengan square root of tadi denominator clear maksudnya semua yang dah bawah tu tak boleh sama dengan kosong. So then rearrange the equation, you get X tak boleh sama dengan apa? That the domain. Okay, if we have this like this, what is the domain for this? Apa nilai X yang dia ni tak tertakrif? Saya tanya. Maksudnya kalau kita letak kosong ada value tak? Tekan kalkulator punca kuasa kosong. Tak ada. Kosong Ada. ada. Oh, It's kosong, right? If we put kosong, kosong is a Negatif. value. Tak boleh negatif. Tak boleh negatif, right? So, dekat dalam ni, dia must be greater or equal to 0. Mesti lebih besar sama dengan kosong. Sebab, kalau dia negatif 0.0001 pun tak dapat value. Contoh macam kenapa saya kata tadi negatif tak boleh. Cuba kamu tekan calculator, put negative 2 square root here. Cari, tekan calculator. You will get maths error, right? Yes. Sebenarnya yang ni, ikutkan kalau ilmu matematik, this sebenarnya dia bukan maths error. Yang ni ialah apa? Ini ialah 2 campur I. Ini saya bagi tahu ilmu je. Yang ni ialah bila kita bila dekat engineering side, they have beside of real number, they have the imaginary part which is dia ada complex number. Ini akan jadi complex number for this. This is the complex number. Kat situlah dekat engineering dia ada macam tu, tapi dekat kita punya case kita tak consider yang ni, kita tak consider. Okay, so now for here domain we know that the negative number cannot define by using square root. So now yang dalam ni mesti lebih besar sama dengan kosong. So domain untuk ni, domain dia ialah X lebih besar sama dengan kosong. Okey, maksudnya letak kosong ada jawapan, letak 100 pun boleh, letak 3000 pun boleh. Maksudnya semakin besar boleh. Okey, so another question like this. Okay, if we have like this, Y sama juga dengan square root of macam ni, X campur 5. Macam mana kita nak tahu the domain for this? Just now kita tahu yang dalam ni mesti positive number. Maksudnya kalau kita letak negatif 5 dekat sini, still dapat jawapan, betul tak? Sebab negatif 5 tambah 5 is kosong. Kosong masih boleh. Tapi to be macam ni, unsur yang dalam ni yang mudah, X campur 5 must be greater or equal to 0. Yang dalam square root. So kat sini, X must be greater or equal to what? Negative 5. 0. Negative 5. -5. Okay, meaning that this domain will be defined or acceptable
for x is greater or equal to negative 5. Maksudnya letakkan negative 5 pun boleh, letakkan negative 4 pun boleh, negative 3 boleh, kosong, 1000 semakin besar pada negatif 5. Tetapi bila kita letak negatif 6 tambah 5 akan jadi negatif 1, right? Tak boleh. So sebab itu domain dia lebih besar dan sama dengan negatif 5. So what I want to conclude here is if we have kat sini dalam ni must be greater or equal to 0, then simplify for x yang dalam ni. And if we have question like this, apa-apa bahagi dengan ada x tu dalam sini. So yang dalam sini semua rearrange this equation. So x dia tak boleh sama dengan kosong. These two condition yang boleh faham maksudnya untuk domain. Another condition is our polynomial just now, campur 5. Okay, yang ni is acceptable which is domain dia ialah semua real number. Okay, this is the 3 condition that I can conclude for how to define the domain just now. Boleh nampak? Faham tak? Ke saya cakap seorang-seorang? Boleh. Okay, so baru boleh pergi soalan B. Soalan B dekat sini, apa domain dia? Y sama juga dengan 1/T. Apa domain dia? Kat sini ada square root ni. Okay, we know that here dalam punca ni tak boleh negative number, right? But this all must not equal to 0. So that's Zero. why define. Jadi untuk yang ini dia punya domain ialah T is not equal to 0. Nampak daripada explanation saya tadi. How can you relate with this? Clear Kalau tak clear nanti saya bagi recorded version ni, tengok balik. Saya recordkan. Okay. So can we move to the next ni? Macam mana? Siapa dapat ni? Dia punya domain. Domain ni. Z not equals to that is I think infinity. 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 How can we write the term for domain there? Maksudnya 4 tolak Z kuasa 2 tu tak boleh, kena lebih besar sama dengan kosong, betul? Betul. Tetapi dekat sini Z kuasa 2 tu. Okey, kalau kita secara logik kan kita letak try and error kat dalam ni, kita tahu kita tak boleh letak satu nombor yang lebih besar daripada 4 kan? Sebab kalau kita letak satu nombor yang lebih besar daripada 4 dia akan jadi negatif, betul tak? Betul. Jadinya untuk dapat 4 dekat situ dia ialah 2 kuasa 2, betul? Betul. Jadi Z tu yang paling besar mesti 2. Betul tak? Betul. So kamu nampak tak? Yang paling besar dia dekat situ mesti 2. Okay. So dekat situ kita tahu bahawa dekat sini how can we conclude dekat sini? Maksudnya 2 paling besar. Paling besar dia 2. Tetapi paling kecil dia berapa? Okay. Kita letak kita tak 1 boleh tak kat situ? Saya nak letak dia punya ni. 1 boleh tak? 1 still can get the answer, right? Ya. When we put 0, we can get the answer, right? Square root ni masih ada nilai, betul tak? Betul. When we put negative 1, can we get the answer? Yes. Sebab negative 1, it become 1. 4 minus 1, right? And square root, we can get the answer. Okay, so until what? Until negative 2 only, because when we put negative 3, it become bigger. Negative 3 square is become 9, right? 4 minus 9 cannot acceptable here. So we know the lowest answer will be negative 2 only here. Nampak tak? So
the domain for here, domain dia ialah di antara apa? Yang paling kecil negatif 2 dan yang -2. paling besar 2. 2. Ataupun you can put Z di tengah-tengah, dia di antara 2 dan 4. 2. negatif Negatif 2. 2. So ni sama ni maksud dia. Mana-mana satu yang kamu nak guna. Okay. So we go for the range now. Range. Macam mana kita nak determine range? Kita pergi kat C ni dululah. C ni. Okay, when we have like this, kalau kita ada macam ni, kalau kita ada table, contohnya kita punya Z ialah negatif 2. Kat sini ialah kita nak lukis graf kan, kita kena ada table negatif 1, 0, 1, 2. Okay, find the value of Y kat bawah tu. Y dia sama berapa? Bila dia negatif 2, dia sama dengan berapa? Negatif 2 kuasa 2, 4, which is kosong, right? Punca kuasa. Ya. Kosong. Okay, kalau kat sini dia akan dapat berapa? 1. 1 kuasa 2, 4 tolak 1, which is punca 3. Right? Punca 3 sama berapa? Tekan kalkulator sekarang. 1.7. 1.73. 1.73. 1.7. Okay. So sekarang bila kita letak kosong dia ialah 2, betul? 2. Bila kita letak 1 dia pun sama juga 1.7. Okay ni Okay, bila kita letak 2 dia ialah kosong. Okay, this is the range. Kita nak tahu range Range tengok dekat Y axis just now. Yang paling besar kat sini apa? Paling besar ialah 2 dan yang paling kecil dia ialah apa? Kosong. Kosong. 1.7. Jadi range dia ialah di antara kosong dan 2. This is the range. Boleh nampak tak? Bila kita dah tahu domain, kita dah faham konsep domain, we can simply get the range. Okay, boleh? So kalau nak cari range kena buat table macam tu lagi mudah betul. Lagi mudah, betul. Okay, so now for B, macam mana pula? Dia sebenarnya kita kena macam kreatif sikit lah. Kalau macam ni, B, macam mana kita nak dapat range? Range kita tahu, domain kita tahu untuk B So now is question B. Domain dia kita tahu, T tak boleh sama dengan kosong. Any idea how you get the range? T must more than 0. Macam mana kita dapat range? Okay, kalau kita guna macam ni boleh tak? Kalau kita gantikan FT tu ialah Y sama juga dengan 1 over punca kuasa T. Okay, so now we get what? Punca kuasa T letak kat atas, punca kuasa T. Saya cuba kalau dapat. Okay, so kat sini is 1 over Y. Okay, so now we will get T is equal to what? 1 over Y square. Faham ya apa yang saya buat ni? Okay, apa yang saya buat ni ialah apa? Okay, apa yang saya buat ni ialah saya cari dia punya inverse. Okay, apa yang saya buat ialah just now kita tahu kan kat sini ialah A. Just now. Bila kita plot ke sebelah, yang ni will be kita punya B. Ini kita punya domain, yang ni kita punya range. But when we inverse, kita cari macam yang saya cari ni, and this will become our domain dan ini akan jadi kita punya range. Okay, maksudnya apa? Bila kita ada equation macam ni, cuba rearrange dia, dapatkan T sebagai perkara rumus dan kita dapat jawapan macam ni. So, kita cari value Y. Just now we know that our range is the value of Y, right? Ya. So, when we rearrange this, find the domain for Y. Y here, the domain dia tak boleh kosong kan? Betul tak? Bila ada dekat bawah ni, tak boleh kosong. Jadi kita tahu, sebab dia kuasa 2, so dia tak boleh kosong. Jadi kat situ kita tahu dia ialah apa? Nilai dia apa?
Nilai Y ni ialah di antara, sebab dia kuasa 2. Nilai Y ni dia akan jadi sentiasa positif because of kuasa 2. So kita tahu dekat sini dia punya range ialah di antara kosong, dia tak termasuk kosong, which is di antara kosong. Saya padam dia bukan petak. Dia ialah di antara kosong sehingga infinity. This is the value of Y bulat-bulat, which is range je. Ataupun ada orang kalau dia nak guna juga yang macam tadi saya buat table tu kan, kita tahu dia tak boleh T ni buat semua value. Okey, kat tengah-tengah ni akan ada value kosong. Kosong ni takkan ada nilai. Cuba cari value yang bawah ni berapa dan dapat yang paling rendah. Cuba cari yang atas ni dapat berapa. Nanti kamu akan dapat satu conclusion that dia punya range Y value dia dekat sini akan dapat di antara, okey, di antara dia tak sama dengan kosong. So dia akan dapat di antara kosong sehingga infinity. Nanti dapat dekat sini, Kalau nak guna table, boleh cari value of Y untuk range tu. Yang tadi saya buat tu is another way. Okay, so untuk yang ni pula. Yang ni pun sama juga. Kita tahu kita punya value tu kan tadi, boleh guna yang cara saya tadi ataupun kamu nak buat table. Kalau kamu selesa dengan table Y dengan yang bawah. Okay, letak negative value. Contohnya negative 100. Yang paling besar is 100. Okay, so now this is how to determine the range from the table. Okay, for this, the range dia nampak kamu boleh buat. Okay, contohnya kat sini yang paling kecil negative 1, boleh letak kosong, boleh letak 1, okay, boleh letak nak cari 2, 3 pun boleh juga letak 2. Okay, it depend on you. Then find this value. This value will be bigger, right? Dia akan dapat satu nombor yang besar dan this value will become bigger. So kita tahu semakin dia mengecil kat sini, semakin dia mengecil nilai dia semakin tinggi. Semakin dia besar juga nilai dia semakin tinggi. But the lowest will be this interval. Maksudnya lowest value tu dekat dalam di antara negatif 1 sampai 2 ni, dekat situ. How to determine that? Okay, boleh letak value. Maksudnya masukkan negatif 1 dalam sini dapat berapa nilai dia? Negatif 1 masuk sini dapat nilai kosong kan? Betul tak? Negatif 1 kuasa 2 is will be Kosong. become bukan kosong. Will become 1 tambah 1 Negatif lah satu. kan? Salah. Tadi salah. Okey, negatif 1 kuasa 2 is 1. 1 tambah 1 is 2. Kan? Kan? Okey, bila kita letak kosong dekat sini dapat 1. Betul tak? Bila kita letak 1, kita akan dapat 2. Bila kita letak 2, kita dapat 5. So the lowest one is 1. Nampak tak kat situ? Dan dia terus meningkat di kiri dan kanan. Dan kamu tahu juga ini ialah kuadratik dan dia terus meningkat. Okay, so now here we can write the range for this is what? The range ialah apa? From 1, including 1 until infinity. Or we can put Y dia or fx dia di antara sama juga dengan 1 sehingga infinity. Okay, infinity kita tak boleh letak sama dengan maksudnya less or equal sebab kita tak tahu the exact point. It will be less. Betul di antara infinity. Okay, sama ada yang ini ataupun yang ini kamu nak buat notation dia. Okay, for question A range. Harap faham Nanti kita cuba macam mana nak cari soalan-soalan dekat internet nak pasal soalan domain dengan range ni. Ingatkan saya kejap lagi. Okay, for this. Lama dah kita punya tutorial ni. Question 5. Okay, for this question 5, macam mana domain dengan range? Okay, untuk yang ni, kita tahu domain yang atas ni apa? Kita dah tahu, this is polynomial. And there is no numerator with, including yang ada x dan dia bukan square root. Dan kita tahu domain ni sentiasa real number. Nampak tak? Dah boleh terus nampak kat situ. Dah boleh terus conclude. Nampak tak? Nampak kan kat sini pun sama. Ini pun sama real number which is betul. Okay?
Domain dia yang ni, sentiasa yang ni sebab this is polynomial. Dah faham Okay, so how do you draw this graph? Nak draw this graph dia tak perlulah ambil semua nombor. Kamu boleh buat X, buat table dulu. And this is fx. So kamu boleh ambil contohnya nak ambil daripada negatif number, negatif 10, ambil negatif 5, kosong, satu kat sini ialah 10. Okey, cari value y. Okey, nanti kamu akan dapat satu straight line dekat sini. Okey, kamu akan dapat graf yang macam ni. Dia akan menurun sebab macam ni. Kenapa? Sebab slope kita negatif. Bila kamu cari nilai ni, kamu boleh plot. Dah dapat nilai ni, plot. Okey, faham macam nak cari graf? Nak buat graf, dah ada table, plotkan pangkal-pangkal, lepas tu sambungkan dia. So kamu akan dapat bentuk dia macam ni. Boleh ya? Ada soalan tak pasal graf ni? Saya tak go deep by graph. Graph kalau kamu nak tahu kamu punya betul ke salah, you can check by using Desmos application. Boleh ya? Graph saya tak go through deep sangat. Pun dah faham rasanya. Okay. It will same goes to B here. Please draw a table fx and fx, then find the value of x by using kalau kat sini skala dia nak buat macam tadi pun boleh, negatif 10, negatif 5, kosong, 5 dengan 10. Okay, find the value of y, then from your graph please plot it. Contohnya yang ni, contohnya kamu dapat kat sini, lepas tu kamu dapat satu titik dekat sini, lepas tu sini dan sini. Then cantumkan graf ni, kamu akan dapat satu graf kuadratik yang macam ni. Okey, anggapkan ni dekat sini lah. Dia kena kat sini. Okey. So this is the shape of your graph when you graph it. Okay. So can we move to question number 6? Okay. Sama kat sini. Okay. Are you okay with me? Okay tak? Okay. Okay, for question 6 ya, macam mana question 6 ni? Kamu baca kamu faham tak? Macam mana? Question 6 ni, faham tak? Kita ada UC Club Plan, raise money by selling custom, they find a printer, change 400 for creating the artwork and RM3.50 per shirt. Setiap satu shirt tu ni nilai dia. Lepas tu, apa lagi maklumat yang kita ada? Ada satu t-shirt dijual. Okay, lepas tu kita sell dia dengan kita sell dia dengan ni. So how many shirt must they make and sell to break even? Okay, so from here, how can we get the answer? Break even, maksudnya sekarang kita tahu bahawa kita ada berapa. Kita refer dekat kita punya nota itu tu break even tu macam mana. Okay, so now for this information, we know that our cost CN, cost CN kita will be what? Kita ada 400 plus RM3.50 N each kan macam tu. So sekarang our revenue will be what? RN will be what? 15 N. Okay, so break even will be what? Okay, so it is equal to 400 plus RM3.50 N is equal to 15 N. Okay, so now solve for your N here. Selesaikan untuk N tu. So sekarang kita akan dapat N tu sama juga dengan berapa? This is 400 is equal to 15 minus 3.5 N will get what? 11.5. N. So now we can find the N value here. N is 400 divided by 11.5. Okay, so now we know that
Our N will be what? 34.78. 34.8. Okay, 34 for soalan dia tadi dia nak how many shirt kan? How Yeah. many shirt? 34 35 lah. 78. So kalau shirt mana boleh kita buat perpuluhan kan, kita tak boleh bahagi-bahagi search tu kan, betul tak? 35 So lah. 35 so please round it to the nearest number, which is you will get 35. So if your answer is in this point form, you don't maksudnya tak tercapai lah maksud kita. So until you get this approximation number 35, then your answer will be acceptable. Okay, so this is question number 6. So go for question number 7. Apa ni? Dia minta apa? Dia nak Dia equation. Linear Dia nak equation. linear equation. How can we get the linear equation? Kita cari dulu. Kejap, baca soalan. Saya baru nak baca. A company find the office equipment that purchased for 20,000 have scrap value 2,000 after 10 years. Using straight line depreciation linear, find the linear equation that relate the value V in dollar to time T in a years. Okay, so now we know that bila dia tak mula apa-apa, T sama juga dengan kosong, bila dia berapa? V dia berapa? 20,000. 20,000. Okay, 20,000. Okay, then if it is 10 years, our V is what? 10 years. 2,000. Okay, 2,000. From this information, actually we know that we already have two coordinates, which is 0 and 20,000. And another coordinate is 10 and 2,000. Okay, so now from here, can we find the slope M? What is the M for this? Cari? Saya malas tak cari, kamu cari? Negative 1,800. Negative 1,800. Tengok balik rumus untuk slope. Okay, this is the slope. So we'll get the slope M. And beside this slope, we have to know the y intersection kan? So y intersection we get from this. Kita dah dapat dah, kan? Okay, so now our straight line equation will get Vt is equal to what? This is the slope negative. Betul. 800. Apa? T. I want to know the T. Because the time T. Okay. And plus 20,000. 20,000. Okay, 20,000. So sekarang kan kamu nampak tak dekat sini soalan untuk application, macam untuk yang application ni macam mudah, betul tak? Yang soalan yang macam sebab dia nak create equation, lepas tu dia nak tahu N dia tu berapa. As long as you know how to determine the macam mana equation untuk revenue, equation untuk cost yang just now kan. Jadi dia dah jadi mudah. Dia tak ada pun nak suruh parallel ke apa ke, tak kan? Nampak tak soalan-soalan yang untuk application. So Betul. dia mudah je, tak susah. Okay, so kita nak break ke tak sebelum kita mula kuliah ni? Saya bagi break sampai pukul 10, lepas tu kita mula kuliah untuk minggu ni, lecture tu boleh? Kalau kamu nak keluar lepas tu masuk balik pukul 10 boleh. So this is our tutorial for last week. Saya record, nanti kamu boleh tengok balik dekat YouTube tu.